लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि कुरान खानी में कुरान पढ़ते वक्त सलाम का जवाब देना या सलाम करना कैसा है। सवाल में ये भी लिखा है कि औरतें कुरान खानी में कोई अगर आकर सलाम करती हैं तो सलाम का जवाब भी देती हैं, और अगर कोई आ रही है तो उनको सलाम भी करती हैं। तो यूं कुरान खानी में किसी आने वाली को सलाम करना या कोई अगर आकर सलाम कर रही है तो उनका सलाम का जवाब देना कैसा है, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह सवाल का जवाब अर्ज करने की पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। सलाम का जवाब या सलाम कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ सलाम का जवाब नहीं देने का भी इख्तियार है, इसका बयान सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब बहार शरीयत के जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 462 में लिखा है। ये किताब है बहार शरीयत, जिसमें इस्लाम के कानून का डिटेल लिखा हुआ है, जिसमें कानून, इस्लामी तौर तरीके, नमाज, रोज़ा वगैरह तमाम चीज़ों का बयान इसमें इस किताब में लिखा है। ये 20 हिस्से में है और इसमें 20 हिस्सों में और 3 जिल्दों में 20 हिस्से हैं। तो इसके तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 462 में ये कुछ ऐसे मसाइल लिखे हैं जहां पर सलाम नहीं करना चाहिए, या अगर कोई सलाम कर दी तो उस वक्त जवाब दे ना दे दोनों इख्तियार है, इस तरह के मसाइल लिखे हैं। तो कोई सलाम कहाँ नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक से देखिए सफ़ा 462 के मसला नंबर 18 लिखा है कि कोई शख्स तिलावत में मशगूल है। सबसे पहले यही लिखा है कि कोई शख्स तिलावत में मशगूल है, यानी तिलावत कर रहे हैं, या दर्स व तदरीस मतलब पढ़ने पढ़ाने, मदरसों में जो तालीम दी जाती है उसमें पढ़ने और पढ़ाने का क्लास के वक्त, या इल्मी गुफ्तगू, दीनी इल्मी गुफ्तगू हो रही है, या सबक की तकरार है, या सबक है मदरसे में जो तालीम होती है, दीनी तालीम होती है, उसके सबक के तकरार हो रही है। तकरार मतलब एक दूसरे को सुना रहे, पढ़ रहे हैं, तो उसको सलाम ना करे। ऐसे लोगों को कोई सलाम, ऐसे वक्त में कोई आए तो उस वक्त सलाम ना करे। कोई तिलावत कर रहे हैं उनको सलाम ना करे। कोई दर्स व तदरीस क्लास है इस्लामी तालीम का, क्लास वालों को सलाम ना करे। या इल्मी गुफ्तगू हो रही है, इल्मी दीनी इल्म की गुफ्तगू चल रही है, वहां सलाम ना करे। या सबक का तकरार हो रहा है, वहां पर सलाम ना करे। यह सदरुश शरिया ने लिखा है। और भी आगे इसमें लिखा है कि इसी तरह आजान और इकामत, अब आजान हो रही है या इकामत पढ़ी जा रही है तो उस वक्त भी सलाम नहीं करनी चाहिए। वह खुतबा जुमा व ईदैन के वक्त सलाम ना करे। जब जुमा का खुतबा हो रहा हो उस वक्त भी सलाम नहीं करनी चाहिए। वैसे ईद बकरा ईद का खुतबा हो रहा हो, सलाम नहीं करना चाहिए। सब लोग इल्मी गुफ्तगू कर रहे हों या एक शख्स बोल रहा है बाकी सुन रहे हों, दोनों सूरतों में सलाम ना करे। एक शख्स बोल रहे हैं बाकी लोग सुन रहे हैं तो वहां पर भी सलाम नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई आम दुनियावी बात की नहीं है, दीनी बात, जैसे बयान करने वाला कोई आलिम दीन बयान कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो वहां पर भी कोई आने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए। जो आए तो आकर के चुप के बैठ जाए, सलाम ना करे। जैसे आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, कोई आलिम दीन का बयान चल रहा है और बाकी लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, तो वहां जाकर जहां आपको जगह मिली वहीं पर बैठ जाए, सलाम ना करें। आलिम दीन तालीम इल्म दीन में मशगूल है तो वहां भी सलाम ना करें। तालिब इल्म आया तो सलाम ना करे, और सलाम किया तो उस पर जवाब देना वाजिब नहीं है। अगर कोई ने सलाम कर दिया ऐसी जगह में तो सामने वाले पर जवाब देना जरूरी नहीं है जी। और यह भी हो सकता है कि अगरचे वो पढ़ा ना रहा हो, सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं, क्योंकि ये उसकी मुलाकात को नहीं आया है कि उसके लिए सलाम करना मसनून हो, बल्कि पढ़ने के लिए आया है। यानी जैसे उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई बाद में पढ़ने के लिए आया तो उनके लिए सलाम करना सुन्नत भी नहीं है, क्योंकि सलाम करना सुन्नत तब है जब मुलाकात के लिए आ रहे हैं।
اب یہ ملاقات کے لیے تو نہیں آیا نا، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو یہاں پر سلام کرنا سنت بھی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے جی۔ جس طرح قاضی کے پاس جو لوگ اجلاس میں جاتے ہیں وہ ملنے کو نہیں جاتے بلکہ اپنے مقدمہ کے لیے جاتے ہیں، تو جانے کی بھی نیت ہوتی ہے، تو ویسے قرآن خوانی میں جو عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ ملاقات کے لیے تو نہیں آئی نا، وہ تلاوت کے لیے آئی ہیں، تو اس محفل کا بھی خیال رکھا جائے، وہاں پر بھی چونکہ وہ تلاوت کے لیے آئی ہیں تو وہاں پر بھی سلام کرنا سنت نہیں ہے، مسنون بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو بعد میں عورتیں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چپ چاپ کسی ایک جگہ کو لے کر بیٹھ جائے، وہاں پر کسی کو سلام نہ کریں، یا جو پڑھ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں روک کر کے سلام کرنے نہ لگ جائے جی، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو سلام نہیں کرنے چاہیے، یہ سمجھ میں آیا۔ اب اگر کوئی سلام کر دیتی ہے، علم دین کی بہت کمی ہے، خصوصاً عورتوں میں تو بہت زیادہ کمی ہے، ان کو علم دین کی کمیوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہیں، شادی بیاہ کے بیکار اور فضول قسم کے رسم و رواج یہ عورتوں کے بلبوتے پر ہی چل رہی ہیں، منع کرو تو مانتی نہیں ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا چلا آ رہا ہے، ہمارا خاندانی رسم و رواج ہے، اس طرح بول بول کر کے برسوں سے رسمیں چلا رہی ہیں، تو ان کو تو زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی علم نہ ہونے کی وجہ سے سلام کر دیتی ہیں تو جو لوگ پہلے سے وہاں پر ہیں وہ لوگ کیا کریں؟ اسی کتاب کے اسی صفحہ میں یہ مسئلہ نمبر 20 لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ذکر میں مشغول ہو اس کے پاس کوئی شخص آیا تو سلام نہ کرے، اور کیا تو ذکر کرنے والے پر جواب دینا واجب نہیں۔ جو شخص ذکر میں مشغول ہے، ذکر مطلب اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح تحلیل کلمہ شریف کا ورد، درود شریف کا ورد، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یا قرآن کی کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، تو یہ سب اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ تو لکھا یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر کر رہے ہیں اور کوئی آ کر کے سلام کر دیا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ سلام کر دیتے ہیں تو جو ذکر کر رہے ہیں ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں، سلام کا جواب نہیں بھی دیں گے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن خوانی میں جو عورتیں بیٹھی ہیں نا، ان پر جو بعد میں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ سلام نہ کرے، اگر وہ کوئی آ کر سلام کر دیتی ہیں تو پہلے سے جو عورتیں ہیں ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دیں جی، یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہوگا کہ اگر وہ آ کر کے کسی نے سلام نہیں کری تو جو پہلے سے بیٹھی ہے وہ سمجھتی ہوں گی کیسی عورت آئی، سلام بھی نہیں کری، اور اگر ان نے سلام کری تو اور دوسرے لوگوں کو مسئلہ پتا ہے کہ جواب نہیں دینے سے بھی چلے گا، وہ جواب نہیں دی تو سلام کرنے والی غصہ ہو جائیں گی کہ یار کیسی گھمنڈی عورتیں بیٹھی ہیں، سلام کا بھی جواب نہیں دی۔ یہ سب صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے علم دین ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ کرم فرمائے، معلومات حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ علماء کرام سے سوال ہے، سوال کیا کریں، علم دین حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو شریعت کے دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔